বিরাজমান। দূর থেকে দেখলে তিনি অনেক, তবে যত কাছে যাওয়া যাবে ততই সময় দেখতে নিয়ে যাবে। দেবী চণ্ডিকা সিদ্ধিদাত্রী, তিনি উপাসকের ধনদাত্রী, পরম ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপা। তার প্রবল শক্তি, তিনি জগদীশ্বরী, তিনি আমাদের করুণা করুন। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिदा नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्या विधीयते नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु